नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 20 एप्रिल 2026 सोमवार दिन पड़िबाकु जाउअछि पवित्र अक्षय तृतीया। आपण माने जानि रखंतु जे एही अक्षय तृतीयार पर्व बहुत ही पवित्र होइथाए। एही दिन आपण केते गुड़िए उपाय करिबा द्वारा भगवान श्रीहरि विष्णुकर कृपा एवं माता लक्ष्मीकर कृपा आपणकु प्राप्त होइथाए। एही उपाय गुड़िक करिबा द्वारा ना केवल आपणक जीवन रे सुख शांति समृद्धि सौभाग्य आसीथाए वरन आपणकु मोक्ष मध्य प्रदान करिथाए एवं आपणकु आपणकर कार्यक्षेत्र रे सफलता मध्य प्रदान करिथाए। एही दिन रे भगवान श्रीहरि विष्णुकर मध्य एक अलगा महत्व रहिअछि। सांग माने अक्षय तृतीया रे अनेक प्रकारर शुभ संयोग गुड़िक मध्य बनुअछि। एमितिरे आपण चुपचाप करिनियंतु 3टी लवंगर एही महा उपाय। जीवनर सबु कष्टरू आपणकु मिली जीव मुक्ति। एहा परे आपण निजे ही देखिबे जे आपणकु कोटि पुण्य प्राप्ति हेबो। पूरा वर्ष आपणकु केबे भी धनर अभाव हेब नाही। माता लक्ष्मीकर कृपारू आपणक गृहरे धनर वर्षा हेब। आपणकर सबु मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। एही उपायटी करिनेले आपणक घरे धनर वर्षा हेब। जीवन रे सबु कष्टरू आपणकु मुक्ति मिली जिवो। आपणकु निज मन पसंदर चाकरी मिली जिवो एवं बंद पड़िथिबा आपणक व्यापार पुणी थरे चालू होई जिवो। आपणक जीवन रे धन आगमनर नुआ नुआ रास्ता सबु खोली जिवो। सांग माने लवंगर एही उपाय जदि आपण अक्षय तृतीया दिन करिनेबे तेबे आपणकु तार फल निश्चित मिलिबो। कारण अक्षय तृतीया दिन करा जाउथिबा समस्त तांत्रिक उपाय केबे भी विफल होए नाही। सांग माने लवंग को अनेक देवादेवींक पूजा रे व्यवहार करा जाई थाए। शास्त्र रे कुहा जाईछि कि लवंग रे अनेक दिव्य शक्तिर वास होई थाए। सेथि पाई मां दुर्गा मां लक्ष्मी विष्णु भगवानक पूजा रे लवंगर प्रयोग करा जाए। एहा व्यतीत लवंग रे अनेक तांत्रिक प्रयोग मध्य रहिअछि। अनेक तांत्रिक पूजा रे लवंगर प्रयोग करिथांती। मां लक्ष्मीक पूजा रे मध्य लवंगर प्रयोग कले से पूजाटी तुरंत सिद्धि प्राप्त करिनिए। जदि आपण एही अक्षय तृतीया दिन 3टी लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपाय को करिनेउछंती तेबे गोटिए दिनर एही उपाय रे आपणकु आपणक जीवन रे थिबा समस्त असुविधारू मुक्ति मिली जिवो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेबो। सबु किछि सठिक भाबरे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लेखंतु। सांग माने प्रथम उपायटी हेउछि धन प्राप्तिर महा उपाय। सांग माने जदि आपण चाहुछंती आपणक घरे केबे धनर अभाव न हेउ आपणक उपरे सर्वदा माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद रहु बोली तेबे एही अक्षय तृतीया दिन राति 10टा परे आपण कौन करिबे ना निज रूम रे गोटे घियर दीप जलाइबे एवं से दीप पाखरे एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई ता उपरे 4टी लवंग 3टी कर्पूर एवं गोटे मुठा धनिया रखी से कपड़ार एक पुटुली बनेई नेबे। से पुटुली को निज हाथ रे धरी 11 थर माता लक्ष्मीक बीज मंत्र को जप करिबे। कारण 11 संख्याटी माता लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होइथाए। माता लक्ष्मीक बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। एहा परे से पुटुली को नेई निज घरर आलमीरा रे माने जेउ स्थान रे आपण टंका सुना आदि रखुछंती से स्थान रे रखिदेबे।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟଙ୍କା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବେମାର ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଉପାୟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ସେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ଆଣି ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡା ନେବେ। ଲାଲ କପଡାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେ କପଡାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦଶା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଏବଂ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୁଏ, ସେ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।